Good morning, everyone. Welcome to our first Sunday service in the month of May. To those who are watching at home, can you tap your family members? Good morning. It's nice to praise the Lord early in the morning. As we start, let me read to you the word of the Lord in Psalm 46. It says here, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea. Though its waters roar and foam, and the mountains quake with their surging. There is a river whose streams make glad the city of God, the holy place where the Most High dwells. God is within her, she will not fall. God will help her at break of day. Nations are in uproar, kingdoms fall. He lifts his voice, the earth melts. The Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our fortress. Come and see what the Lord has done, the desolations he has brought on the earth.
He makes wars cease to the ends of the earth. He breaks the bow and shatters the spear. He burns the shield with fire. He says, "Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our fortress." Let us pray. O most gracious and heavenly Father, we thank you, God, for this wonderful day that you've given, Lord. God, indeed, we declare that you are our peace that guards our hearts, our peace that guards our lives. That, Lord, that in spite of this situation that we are facing right now, Lord, we can say, God, that you are the strong tower. You are a shield, our help, our defender in times of trouble. Thank you, God, that we can always say that we are more than conquerors, that we are victorious in Jesus' name. And God, we will proclaim and declare, Lord, that we are serving a true and living God sa among tibuok nga kinabuhi. Father God, as we worship you, God, today, let this be a sweet aroma unto you, Jesus. That, Lord God, even though nga wala mi face-to-face nga pagpanimbahan, no Diyos, but Lord God, by the power of your Holy Spirit, Lord, ikaw lang good, Father God, mag-capture sa mga kasing-kasing, sa tagsa-tagsa na mong gilingkuran kung asa mi karon, O Diyos. But Lord, kami, O God, makaingon mi, O God, that Jehovah God, you reign. And God, sa kong gibuhi, ikaw lang good ang among hinimayaon sa tibok ng kinabuhi. Dalaygon ka, O Diyos, karong kabuntagon, you are worthy of all praises and adoration. Amen and amen. Let us open our Bibles in the book of Psalm 47. Let us read this responsively. Verse 1. Clap your hands, all you nations. Shout to God with cries of joy. Verse 2. For the Lord Most High is awesome, the great King over all the earth. He subdued nation under us, peoples under our feet. Verse 4. He chose our inheritance for us, the pride of Jacob whom he loved. God has ascended amid shouts of joy, the Lord amid the sounding of trumpets. Sing praises to God, sing praises. Sing praises to our King, sing praises. For God is the King of all the earth. Sing praise to Him, a psalm of praise. God reigns over the nations. God is seated on His holy throne. The nobles of the nations assemble as the people of the God of Abraham. For the kings of the earth belong to God. He is greatly exalted. Let us give God a big hand of praise as we worship our living God this morning. Forever and ever, let's declare that He reigns. Jesus who died and raised to life and seated at the right hand of the Father. The Jesus who died, who was raised to life, who seated at the right hand of the Father, and now intercede there for you and me, is worthy of glory and honor, power and riches, wisdom and might, honor and glory and blessings belong to the Lamb of the Lord Jesus Christ, who reigns on the throne forever and ever, forever and ever, forever and ever, forever and ever, 'cause you reign, 'cause you reign, 'cause you reign. Jesus who died, who was raised to life, who sits at the right hand of the Father, and now intercede there for you and me, is worthy of glory and honor, power and riches, wisdom and might, honor and glory and blessing belong to the Lamb
of the Lord Jesus Christ reigns on the throne forever and ever. Forever and ever. Forever and ever. Forever and ever. 'Cause you reign. 'Cause you reign. And you reign. You reign. Power and riches, wisdom and might, honor and glory and blessing belong to the Lamb of the Lord Jesus Christ, reigns on the throne forever and ever. Forever and ever. Forever and ever. Forever and ever. 'Cause you reign. 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 Yes, Lord Jesus. Thank you, God, for the freedom, Lord. Thank you, God, for the assurance, God, that you're here with us, Lord. And every day I'm going to be, Lord. For God, as we continue to worship you this morning, you said in your word in John 1:1 that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In Hebrews chapter 1, verses 1 to 2, it says here, God, after He spoke long ago to the fathers of the prophets in many portions and in many ways, in these last days has spoken to us in His Son, whom He appointed heir of all things, through whom also He made the world. Jesus said in John 10:30, I and the Father as one. We worship the living God this morning. What a wonderful name He is. That you have no rival, O God. Forever, you will be exalted for our God sa tagsa-tagsa na mong kinabuhi. As we sing the song, as we declare that our God is a great and awesome God, let's just offer our lives to Him this morning. You were the Word at the beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus.
wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the bones of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. 'Cause you have no rival, 'cause you have no equal. Now and forever, God, you reign. 'Cause yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. The death could not hold you, the veil tore before you. You silenced the bones of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. 'Cause you have no rival, 'cause you have no equal. Now and forever, God, you reign. 'Cause yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing compared against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the bones of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. 'Cause you have no rival, 'cause you have no equal. Now and forever, God, you reign. 'Cause yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. And hallelujah, you have won a victory. And hallelujah, you have won it all for me. Death could not hold you down. 'Cause you are the risen King, seated in majesty. 'Cause you are the risen King. Sing hallelujah. And hallelujah, you have won the victory. Yes, Lord, hallelujah. And hallelujah, you have won it all for me. Death could not hold you. Death could not hold you down. Yes, Lord. 'Cause you are
the risen King, seated in majesty. You are the risen King. Yes, God, to God be all the glory and honor forever and ever, Lord. Hallowed be thy name. Ginoong Diyos nining kabuntagon, dako kayo ang among pagpasalamat nga nakanimo. Ikaw nagahatag kanamo nining lain nga higayon, nga sa hiniusa nga kahimtang kami sa gihapon makasimba kanimo sa kamatuoran o sa Espiritu. Salamat sa imong pagpahiluna, pagatiman kanamo sa among mga kinabuhi. Salamat Ginoo sa mga panghitabo. Bisan pa sa among mga kaigsuunan nga dunay mga balatian. Sa kinabuhi nila Ginoo nga nakasinati sila niini, wala kini malilong gikan sa trono sa imong grasya. Apan kami sa gihapon magpasalamat kanimo Ginoo. Nga dunay Dios nga kasumbungan. Dunay Diyos nga muayo sa tanang matang sa balatian. Dunay Diyos nga among kasangatan sa mga gibugaton sa among mga kasing-kasing. Kung ginaysa kanimo God ang mga Kina family, gikan kang Brother Sunny, uban sa minahal niya nga asawa, Sister Girly, sa iyang mga kabataan, uban kang Sister Dina Ginoo. San pa sa among mga kaigsunan nga sa gihapon si Sister Minda, si Brother Noel. Uban pa Ginoo nga wala nako ma-mention ining kabuntagon. Apan ikaw amahan na sayod ngadto kanila. Mga misay mong hikap ngadto kanila Ginoo. Nga kining mao nga mga balatian among i-declare karong buntaga. Ikaw ang among great nga physician, ang among milagroso nga Dios nga amahan sa matag karunugon niya. Doon na kay mga katuyuan nining tanan ngano sila naka-experience nining mao nga mga circumstansya sa kinabuhi. Bisan pa Ginoo akong ginaisa ang mga Gino family. Si Brother Carl uban sa iyang mama. Sa nahitabo sa ilang amahan Ginoo si Brother Nelson Gino. Ako nasayon ugad nga naa na siya sa imong sabakan. Sumala pa sa imong saad, hamili diha sa imong pananaw, ang kamatayon diha sa imong mga kanakan. Matud pa ni Pablo, for to me to live is Christ and to die is gain. Lord, naa na siya sa may kahimtang. Naa na siya sa maayo nga lugar nga diin ang langit. Nakakita na siya kanimo nawong ug nawong. Hatagi comfort ang mga Gino family. Ma-miss man gyud nila ang presensya sa ilang amahan. Ikaw dunay katungod sa pagkuha sa among hinulaman nga kinabuhi. Amo lang pag-ampo Ginoo nga ang imong gugma kanunay mugakos ngadto kanila nga ang ilang mga kinabuhi Ginoo, that they must always fix their eyes on you, the finisher and the perfecter of our faith, O God. Salamat Ginoo sa pag-provide sa mga pagkinahanglan panahon sa funeral service. Salamat sa mga pulong nga madunggan sa tanan nga nagpatalinghog niini. Salamat Ginoo sa kadaugan nga kining mao nga circumstansya nga midangat ngadto kanila. Makasulti mi amahan naa kay nindot nga giandam alang kanila sa ilang mga tagstag sa kinabuhi. Amahan namong langit nun, salamat sa imong mensahe kanamo karong buntaga. Salamat nga ang imong mga kanakan na ikahinam nga nagpaabot niini kay Ginoo sa among mga kagulingon
Kalan-on kini sa mong kalag nga kini makahatag og kalig-on, makahatag kanamo og kadasig ngadto sa unahan, makahatag kanamo og comfort sa mong kinabuhi, din makaplaga namo nga diha sa imong mga pulong. Sama ra usab nga ikaw nagmaymay kanamo, nagapakikistorya kanamo, muhatag kanamo kalipay sa among mga kinabuhi. Salamat din kay gayunan nga kami makatuunaw usab sa imong mga pulong. Salamat o God. Mayo ka nga Diyos sa tanang panahon. In Jesus' name, Amen o Amen. Mayong buntag kaninyong tanan, mga igsoon, diha sa atong mga higala, mga kaigsunan nga naa sa online nga nagapaminaw nining mga mensahe sa inyong mga panimalay. Akong ipaabot kaninyo ang akong pagpangumusta. Kumusta mo diha sa Kapatagan Community Christian Fellowship? Kumusta mo diha sa Pansilan, sa Bansarville, sa Pandanan, sa Maigo, bisan pa dito sa BKGC Magpataw, sa Kampo Islam. Salamat nga pinaagi ni ining maong online streaming. Sa gihapon maghimamatay kita, magdungganay kita sa mensahe sa pulong sa Ginoo nga sa kanunay atong hatagan og dako nga pagtagad sa atong mga tagsa ka kinabuhi. Salamat sa inyong pag-abi-abi kanamo taga Pansilan. Nindot kaayo ang inyong gibuhat kanamo nga nag-enjoy kitang tanan diha sa inyong church anniversary and Thanksgiving. Karong buntaga, akong mag-share kaninyo sa mensahe, the gospel message. Kung maghisgot kita sa mensahe sa mayong balita, mahinungdanon kini alang kanato nga hatagan natong pagtagad karong buntaga. Busa manindog tang tanan palihog atong basahon ang pulong sa Ginoo. Kung naamoy mga Biblia diha sa inyong nahimutangan, ato kining basahon. Kung wala mo'y mga Biblia, magbasa ta sa pulong sa Ginoo nga makita nato sa atong projector screen. Magsugod ta sa pagbasa sa verse 1. Ready, begin. Put them in mind to be subject to principalities and powers, to obey magistrates, to be ready to every good work, to speak evil of no man, to be no brawlers, but gentle, shewing all meekness unto all men. For we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving diverse lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful, and hating one another. But after that, the kindness and love of God our Savior toward men appeared. Verse 5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of generation and the renewing of the Holy Ghost, which He shed on us abundantly, hallelujah, through Jesus Christ our Savior, that being justified by His grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. Lord, salamat sa imong pag-bless sa mensahe nimo kanamo karong buntaga. Ginoon Dios, salamat sa imong paghatag kanamo og anointing. Salamat sa lamdag sa blang espiritu nga kining imong mensahe labaw sa tanan ni adtong wala pa makasinati ug usa ka relasyon nganhag kang Ginoong Kristo na ikalipay sa pagdawat nining mga kamatuoran. Salamat nining tanan. In Jesus' name, Amen. Daghantag mga mensahe nga atong madunggan sa nakanalaing
nga mga news TV, sa Google, sa Facebook, kung doon na mo yung mga account sa Twitter, sa latest nga news nga ang atong mga kaugalingon, we are bombarded nga kaning maong coverage sa mga balita. Kanunay nato ni madunggan, gikan pas buntag, ngadto sa pagkagabi. Gani ang hungihong sa political nga mga balita. October pa man ang pag-file nila sa ilang candidacy, perting kusuga na sa radio, nga kana atong paminawan, permi, kung si kinsa man ang bag-o nga mo kandidato sa atong dakbayan sa Iligan City. Apan igsuon ni ining kabuntagon. Kita ang usa ka iglesia na atay mensahe. O kining maong mensahe igsuon, importante ni para sa matag usa ka nato. O kanang maong mensahe kana sa maayong balita. The message of the gospel. O kanang maong mensahe sa maayong balita, labaw pa ni sa tanan nga mga mensahe nga atong madunggan kada adlaw sa atong mga kaugalingon. Kini mulabaw pa sa bisan unsa nga mga mensahe nga inyong gikahinaman kada adlaw nga kana maminaw mo diha ni ana. Busa kung kini mahinungdanon kaayo, kinahanglan nga kining maong mensahe hatagan og dako nga pagtagad. Tungod kay kung ang uban niini ma-miss kining maong mensahe, naghisgot kini sa destino sa atong pahidulngan, nining kinabuhiya human kita mawala nining kalibutana. Kining mga mensahe mga kaigsunan, busa karong buntaga mahinungdanon alang kanato, unsa man ang mga mahinungdanon nga elemento nining mao nga maayong balita diha sa ebanghelyo nga gikinahanglan nga angay natong patalinghugan. Mga igsoon, unsa gani ato ning tukion igsoon kining maong mensahe gikan sa maayong balita nga gikinahanglan sa matag usa ka nato nga patalinghugan nato. Unsa ning mga mensahe mga kaigsunan? Mensahe kini diha sa paghigugma. Mensahe kini diha sa pagkinabuhi. Mensahe kini diha sa pagkagawas nun. Di ba nindot no? Nay love, nay life, nay liberty. Importante ni para sa atong mga kaugalingon ug atong tukion usa ug usa kining mensahe diha sa paghigugma. Tingali ang mga young people karon, namang sila yung mga love no. Gani mo sulti mo sila nga guard your heart. Katong bag-ong nagminyo, halos kada adlaw yun sa term na mag live streaming. Bisan unsa nga posisyon, maghigda man, magtakilid man, basta magkaistoryahanay. Pagka maayong balita, no? O dili na gani mo kontak, mag-uol namang gyud. Asa naman to siya? Unsang urasa? Basta importante na nga ato ning samton igsoon kining mensahe gikan sa maayong balita. Kung maghisgot ta una sa tanan, mensahe sa gugma diha sa paghigugma. Ang pangutana sa matag usa ka nato atong tukion karon ang lugway. Unsa ka ang extent man ining maong nga gugma. Ang pagpalapad nining maong gugmaha kinsa man ang higugmaon nga ang atong buhi nga Dios maayo ning balita para sa matag usa ka nato. Ang pulong sa Ginoo naghisgot ka nato nga for we ourselves also we're sometimes foolish, disobedient, deceived, serving others, serving diverse lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful, and hating on everyone. Klaro kayo. It is very clear. Vivid kaayo kining maong lingwahe
nga gigamit ni Titus dinhi nga nagpahinumdum si Pablo sa matag usa kanato what we were before we meet the Lord. Unsa ta kung gikinahanglan nga kanang maong gugmaha miabot sa matag usa dinhi sa atong mga kinabuhi. Ang pulong sa Ginoo nga kita kaniadto unsa gani mga buang-buang dili managpakasabot. Ang hinungdan nga ignorante kita sa mga butang nga angay natong himuon uban sa Dios. Dili lang kita mga dili managpakasabot apan ang pulong sa Ginoo kita mga masukihon. We are rebellious toward any authority instituted by God. Ikatulo, we are continually lead deeper and deeper into sin by Satan. Gipahikasalaag gani. Nay unsay meaning gani nga email? Diya sa Facebook nga dula-dula sa mga batanon karon, nay murag legend sa nga na Mobile Legend. Ato nang bantayan ang inyong mga igsuon nga nagdula ana hunungan na. Because ang atong kaaway ang iyang dako nga tinguha, he continually lead you deeper and deeper nga masalaag, maggapos ka mo diha sa pagpakasala. Dili lang ni ana igsuon nga we are foolish, disobedient, deceived, serving diverse lusts and pleasures. Kanang naulipon sa nakanalaing mga pangibog o mga mahilayong katagbawan, kalibutanon nga pagawi. Kita naggapos nining mao nga pagkagana, nining unod nun nga tinguha, passion diha sa atong mga kaugalingon. Naghiskot usab dinhi nga nagpuyo diha sa mga pagkamadinauton, given over to a lifestyle of evil. Mauni kita kaniadto mga kaigsunan, kanang pulong pagkamasinahon, kining pulong envy that we are never satisfied with what we have, but always grasping for more. Naninguha pagyud nga kana dugangan pa ang imong TV kaniadto. Pila? Kala inches, 32 inches. Pagtanaw silingan, huy, na 45 inches naman. Uy, na 55 inches naman. Uy, na 65 inches naman. Usa pa ka? Punan pag yun. I don't know sa inyo ha, ang inyong cellphone karon nagkataas naman ang term niya na, ang iyang generation sa mga models, nagkausab-usab na. Ana, magtigom yun. Di lang magtigom, mangutang pag yun. Usa? Envy. Ang pulo nga, madinumtanon sa mga tao. Napaba kay ginumtan karon nga naghilom-hilom lang kadiha ngay mong gitamnan og kawayan. Natural ni nga bunga niining tanan mga igsuon. Mo ni matang sa kinabuhi nga kana lisod ka ang imong kauban lisod gyud kadalon para sa ilang mga kinabuhi. Walking without love for our fellow men. Nagdumtanay ang usa og usa mga kaigsuonan. Igsuon, this is what we were. Mauni kaniadto. Mauni gihulagway kaniadto nga kana siya mauna ta mga kaigsuonan. Ang Biblia gibalik-balik nga nag-remind kanato that we are falling, that we are ruined, that we are spiritually bankrupt nga mga katawhan mga kaigsuonan. Ang pulong sa Ginoo nagsulti nga kamo iyang gibuhi sa mga patay pa kamo. Pagkanindot no, gikwikin ta kaniadto nga patay kita diha sa atong espirituhanon nga kahimtang. Nganuman tungod sa mga kalapasan, tungod sa mga kasalanan na nagawi kita kaniadto. Uyon sa paagi nining kalibutan na. Uyon sa magbubuot sa kagamhanan sa kahanginan.
sa espiritu karon nagalihok diha sa mga taong masupilon mauna kita kaniadto. Doon ako'y gi-orient nga magpakasal nako karong umaabot nga Hunyo. Nangutana ko nila, stick to one sila. Sa ilang 8 years nga relationship, siya ragoy uyab nako, pastor. Wa ano lain. Mura po si ko ano? Si Terence, siya lang yun, wa lain. Katong gikasal nako atong dito sa SBCI, honest kaayo. Kini, pastor, nakauyab ko 5 na kalalaki. Ang babae po, ang lalaki po, 9 na po ang iyang nauyab. Pero nakakaplag ko nga kaming duha, magminyo gyud nga siya mo akong right partner sa marriage. Importante para kanato. Nga sa atong mga kinabuhi, gani nagsulti nga taliwala kitang tanan nagkinabuhi kaniadto. Niining pangibog sa atong unod. Mga matinumanon sa pangandoy sa lawas o sa hunahuna, busa sa kinaiya nga mga taong gikaligot-gutan sa Dios sama sa ubang mga tao. Kaniadto kita we are spiritually corrupt. Gi-extend ka ng gugmaha sa Ginoo para ka nato. Unsa tang matang nga mga katawhan, gikaligot-gutan ta sa atong buhi nga Dios. In our natural nga condition. Unsa gani takos gyud ta nga kaligot-gutan, dili ba? Amen. Takos gyud ta Myra. Ang uban pag mingon magmirisi. Kanang kapungot sa Ginoo, ang pagsilot sa Ginoo. Kung sa isulti sa versikulo 3, nasayod ba kamo nga ang mga dili matarong, dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Ang auhag nga, ayaw kamo pagpalimbong. Walay mga makihiliwason, mga tigsimbag mga Diyos, mga mananapaw, mga bayot, sa gani, mga kawatan, mga dalo, mga palahubog, mga tigpasipala, mga tulisan, dili makapanunod sa gingharian sa Dios, mga igsuon. Apan pagkaanindot ni ana, para sa atong kaugalingon nga, ang pulong sa Ginoo taliwala nining tanan, sa pagkinabuhi nato atong hinumduman, gikaligot-gutan kita sa Dios. Sama sa ubang mga tao. Mauna kaniadto gi-extend ang love ni Lord sa atong mga kaugalingon nga sa maong kinabuhi. Kung si sultis pulong sa Salmo 9:7, si Jehovah nagalingkod ingon nga hari sa walay katapusan. Siya nag-andam sa iyang trono alang sa paghukom. Kung kita magpabilin niya ng maong nga sitwasyon o kondisyon para sa atong kinabuhi, siya magapahamtang o panimalos diha kanila nga wala makaila sa Dios. Walay dili masinugtanon sa maayong balita, mahiaguman nila ang silot sa pagkalaglag nga walay katapusan o pagkahininglan gikan sa atubangan sa Ginoo. Mga kaigsunan, importante kini kanato, matud pa si Jeremias 31:3. Si Jehovah sa kanhi nagpakita kanato nga nagaingon, oo, gihigugma ko ikaw sa usa ka gugma nga walay katapusan. Busa uban sa mahigugmaong kalulot, gidani ko ikaw. Ang mensahe igsoon, nga kanang maong gugma, iyang gipaabot unsa ta kaniadto? Gihisgutan sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto sa 3. Apan mga igsoon, ang pulong sa Ginoo nagsulti nga gugma nga walay katapusan, mahigugmaong kalulot gidani ko ikaw, o paabot niya nga unsa may ebidensya na ng maong gugma. Unsa may ebidensya? Ang pulong sa Ginoo nagsulti sa bersikulo 4, after that,
Sa lain nga mga pulong, in spite of our spiritual condition, unsa ta kaniadto, God choose to display His love for us. Iyang gipili ang iyang dako nga pagpadayag sa iyang dako nga paghigugma dinhi kanato. The Word of God says, after that, the kindness, the love of God our Savior toward man appeared. Ang iyang gugma alang sa mga tao, gipadayag na ang pagkamapuanguron sa Dios nga atong manluluwas. Sa ato paday mga kaigsunan, giunsa pagpadayag sa Ginoo nga mao'y ebidensya nga kanang maong gugmaha na paabot sa matag usa kanato. And how did God display His love for us? Ang pulong sa Ginoo nagsulti sa bersikulo 6. Ang verse 6, nag-mention diha ni ana nga, unsa gani, gibubo nga madagayaon, gayud pagkaninduta sa ang mga pulong nga gilatid o gisubay dinhi na ang pagka-superlative nga degree, which He shared on us abundantly through Jesus Christ, atong Savior. Pinaagi kang Hesukristo nga atong manluluwas. Mga igsuon di ay, sa maong kahimtang, ang pulong sa Ginoo nga si Kristo di ay, unsa kaniadto nagpakamatay sa mga dili Dios nun. Ang ebidensya sa maong gugma, talagsara nga adunay magpakamatay alang sa uban. Ikaw, Mikey, andam ka magpakamatay sa imong guard your heart? Para, talagsara. Bisan pa sa usa ka taong matarong. Hinuon, aduna gayo kahay mangako sa pagpakamatay alang sa usa ka mayong tawo. Pero kini mo ang pagpakamatay alang ra po ni ng tawhana. Pero ang gibuhat ni Jesus Christ, pagpakamatay sa usa ka kamatayon, unsa gani, nag-substitute siya sa daghang kamatayon. Muna'y dako nga kalainan mga kaigsunan, nagapadayag siya sa iyang gugma alang kanato, pinaagi niini nga bisan makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay alang kanato. Pagkaninduta sa ebidensya, no? Bisag wa nato makita si Jesus Christ 2,000 years ago. Apan pinaagi sa pagtuo, maunay assurance sa matag usa kanato. Bisag wa naton ang makita apan tinuod na para sa atong kinabuhi. Amen. Atong palakpakan ang Ginoo ni ana. Unsa gani, gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak. Asa nganhi sa kalibutan. Gikan siya sa langit aron kita malangit. Aron kita mabuhi, pinaagi kaniya. Maunay maayong balita mga igsuon para sa atong mga kagalingon nga nagpadala siya sa iyang anak isip usa ka halad pasiguli ni adtong mga makasasala. Kini maong gugma nga dili kita mahigugma sa Dios kun dili nga siya mao ang nahigugma kanato. Ninduta kanang maong dako nga ebidensya sa atong mga kagalingon. Ug unsay ebidensya ni ana? Ang sala gihimo niya nga sala, bisag wa say sala. Aron diha kaniya kita mahimong pagkamatarong nga anaa sa atong buhi nga Dios. Igsuon atong makit-an diha ni ana nga gisubay-subay ni panahon sa Semana Santa. Dool man gyud mismenteryo diha sa St. Michael. Kamutanan kayo ang nagpa-Kristo-Kristo na may pagsubay sa pila ka istasyon sa cross. Pagkatapos sa katapusang istasyon giuhaw man na may tindahan diha dool sa ilang iyok. Nangayo siya og bugnaw nga beer. Nag-inom ang Kristo, katawanan kayo. Naunsa naman ni nga, mura naman ni gibugal-bugalan. Apan kung ato gyud nga
sudongon kung unsa ang iyang gihimo kanato. Gipas-an niya ang atong kasakitan. Gipas-an niya ang atong kasubanan. Gibunalan siya. Hinampak siya sa Diyos. Sinakit siya sa Diyos. Muna nakasulti siya dito sa cross sa Kalbaryo. Ginoo ko nganong gibiyaan mo ako. Gawas diha ni Ana, siya gisamaran tungod sa atong kalapasan. Napangos siya tungod sa atong mga kasalanan. Ang silot sa pakigdait, diha ibabaw niya, ug tungod siyang labod, nangaayo kita. Pagkanindot ang gibuhat nga ebidensya sa atong manluluwas nga mao si Ginoong Kristo, kitang tanan sama sa mga karnero nga nang hisalaag. Ang tagsa-tagsa kanato misimang sa iyang kagalingon nga dalan. Gibutang ni Jehovah diha kaniya ang kasalanan nato nga tanan. Katong akong gikaunsilan ganina nga magminyo sila, dili man Kristohanon. Ako siyang gisultihan nga kanang imong pagtuo karon mao ni akong pagtuo kaniadto. Nakasabot ko kung unsa ang imong kahimtang. Ug salamat sa Ginoo sa walay pagduha-duha. Nakasabot siya sa maayong balita. Iyang ginawat si Jesus Christ, ngayang personal Lord and Savior sa iyang kinabuhi. Gisamaran siya. Gisakit siya. Ikaw muhimo siyang kalag usa ka halad alang sa sala. Mo na gibuhat ni Jesus Christ. Kahimutan ni Jehovah mutubo diha sa iyang nga kamot. Grabe nga ebidensya, no? Kung ato bitaw ng subay-subayon, kanang appreciation ba sa gibuhat sa atong manluluwas? Kitang mga nakasinati ni Ana, dili gyud ta mo musimang nga naa ang kalipay sa pagpangalagad. Salamat sa kinabuhi ni Terence, no, nga wag gyud kay palta-palta ba diha sa imong assignment sa praise and worship team. Amen. Salamat kaayo. Ngano man, ang extension ba sa gugma sa Ginoo, apil ta niya ng tanan. Ang ebidensya kung atong masudong, kung giunsa niya pagbuhat sa atong mga kinabuhi. Kining ikatulo mga iksyon nindot ni. Giunsa niya pag-explain. Aron masabtan na to ba? Pagkanindutan, no? Kay kung dili na to masabtan, kung unsa man ang gibuhat sa Ginoo para sa atong kinabuhi, mao ni pangutana igsoon. Ngano man nga ang Ginoo gihigugma man ang mga makasasala nga nangawala. Ngano man nga ang Ginoo giluwas kita gikan sa atong mga sala. Ngano man nga nagluwas siya kanato, naghinlo siya kanato, siya nagsagop kanato ngadto siyang pamilya. Ngano man nga kana siya iyang gibuhat unsa man ang naa sa kinaiyan niya, nganong gibuhat man kana para kanato. Ngano nga ang balaan nga Dios naghatag man sa iyang gugma sa mga makasasala sama kanato. Ngano nga gihatag man niya ang iyang bugtong anak nga imbis kita mo'y magpalansang dito sa krus sa Kalbaryo. Ngano man nga giluwas kita, gilimpyuhan kita, gisagop kita sa Ginoo. Ngano man unsa may naa sa kinaiya sa Ginoo. Sudo nga igsoon, wala taluwas sa tungod kay takos sa niini. Wala taluwas sa tungod kay iyang nakita nga naay maayo dinhi isip kita mga makasasala. Wala kita luwas sa tungod kay nasayod kita nga mamahimo kitang maayo nga alaga diha sa iyang gingharian. Apan igsoon ang rason niini nga giluwas ta nga isip makasasala. Makita na to sa versikulo 5. Unsay sultis versikulo 5? But according to His mercy, He saved us. Maunay nag-explain ka na to ang mga rason ngano nga giluwas niya ang mga kalag nga mga nangawala. Not by works of righteousness, which we have done, apan unsa? But according to His mercy, He saved us.
by the washing of regeneration and the renewing of the Holy Ghost. Kundili tungod sa iyang kaluoy mga kaigsunan, kining pulong nga kaluoy, mao kini nagsulti sa kindness or goodwill toward the miserable and afflicted. Join with a desire to relieve them. Kining maunga pagka makasasala ka nato, mangayo gyud ang Ginoong hustisya. Takosta sa atong pagkamakasala. Kung ikaw kriminal, mubayad ka sa krimen nga imong gibuhat sa laktod nga pagkasulti, mahitalbog gyud ka sa presuhan. Wa namantay electric chair karon apan pila ka tuig usa to yung term anang presuhon ka sa tibuok nimong kinabuhi. Makita nato nga kung makadawat tag mao nga hustisya sa tibuok nato nga kinabuhi adto kita sa impierno. Di ba? Makasasala ta. Apan mapasalamaton kita sa Ginoo. Nagpamuhat ang Dios din hikanato according to grace and mercy. Kung maghiskot tita grasya mga kaigsunan, diha sa iyang kaluoy, God does not give us what we deserve. Apan diha sa iyang grasya igsuon, in His grace, He gave us what we do not deserve. Gihatag. Apan ang kaluoy, wala ihatag nga kana takos ta. Apan tungod sa iyang grasya, gihatag na, bisag dili ta takos. Okay. Ang kaluoy sa Ginoo, extension na sa grasya sa Dios. Nganuman nga ang Ginoo giluwas kita nga makasasala. He saves sinners because He is a God of grace. Naa siya kalipay nga i-extend ang iyang kaluoy ngadto sa mga katawhan nga deserving yun nga sila maimpierno. Giluwas kita sa Ginoo, wala ta luwasa sa Ginoo tungod kay takos ta niini, giluwas ta sa Ginoo because He is a God of infinite grace and mercy. Hallelujah. Atong palakpakan ang Ginoo diha ni ana. Matud pas pulong sa Ginoo, for by grace are ye saved through faith, and not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Kay tungod sa grasya, kamo nangaluwas, pinaagi sa pagtuo, o kini dili sa inyong kagwalingong kahimuan, kini hatag sa Dios, dili tungod sa mga binuhatan, aron walay bisan kinsa nga makapasigarbo. Atong akong gikansilan ganina, usahay sa atong pagtuo kaniadto, nagsalig kita nga maluwas kita tungod sa napulo kasugo. Apan ang pulong sa Ginoo bisan usa ka sugo si Adan napakyas diha ni ana, nakasala siya, nakabsan siya si Maya sa Dios, nakadawat niya nang ginatawag nato kaniadto, ako siyang gisultihan kanang pulong inherited sin. Salang panulundon nga ang sala misulod sa kalibutan ug mikuyanap sa tibuok kalibutan tungod kay ang tanan nakasalaman. Apan diha sa buhat sa pagkamatarong nga maong atong manluluwas kanang maong nga sala napulihan tungod kay sa buhat sa usa ka tawo nga matarong nakadawat kita nga mamahimo kitang matarong at tubangan sa atong buhi nga Dios. Nasabtan niya. Busa di ay, what is the message of the gospel? God loves you. Sulti day mong tapad, ang Dios na higugman nimo. Ang Dios nagpakamatay alang nimo. Okay? Ang Dios nagaluwas kanimo pinaagi sa iyang grasya. Ato daw balikon bi? God loves you. Christ died for you. And God will save you by His grace. Atong palakpakan og balik ang Ginoo. Mo nay mensahe sa gugugma, karon mensahe sa kinabuhi. Ang pulong sa Ginoo nagsulti sa matag usa kanato nga, for I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again
and again the third day according to the Scripture. The Word of God, nagsulti kanato nga ang kinabuhi sa tao, naghatag kanato siya og usa ka kinabuhi nga madagayaon. The Word of God says in John 10:10, "The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it abundantly." Kung sisulti pulong sa Ginoo, kanang kinabuhi, maayong balita, nga atong naangkon, kinabuhi nga madagayaon. Nga naangkon nato, naatay Diyos nga nag-asoy sa iyang mga pulong, nga siya maong atong magbalantay, wala gyoy makulang diha kanato. Kanang kinabuhi, gisultihan kita nga siya mao ang pagkabanhaw kinabuhi. Kanang kinabuhi mao si Jesus Christ nga niya kanato, kung si kinsa man ang mutuo kaniya, bisag siya mamatay, apan nagsulti siya nga, "Whosoever liveth and believeth in me shall never die." Nagtuo ka ba niini? Ang kinabuhi sa papa ni Carl Adrian, ako nagtuo nga naa siya sa bakan sa Diyos. Amen? Ako nagtuo nga ang pulong sa Juan 14, "Let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta sultihan ko kamo, apan kay tinuod man kini. Sultihan ko kamo nga kung hain gani ako, tua usab kamo." Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Naana si Brother Nelson sa sabakan sa Ginoo. Dili na siya makasinati. Ang iyang balatian, gi-restore na sa Ginoo. Wala na diabetic, wala na high blood, wala na mild stroke, wala na katarak, wala na kamo na'y sumpay. Mga kaigsunan, ako maong pagkabanhaw ug ang kinabuhi, ang musalig kanako, bisan siya mamatay, mabuhi siya. Muna'y gisaligan sa mga Gino family. Ako nagtuo nga makapalig-on kini diha sa ilang kaugalingon. Ang saad sa Ginoo, asa ning kinabuhi, Kinsay naghatag niini? Ang atong manluluwas. Pero pagkanindot kining mao nga mensahe sa kinabuhi, no? Gihatagan ko sila kinabuhing dayon kaniadto, kinabuhi nga madagayaon. Apan kining kinabuhi, walay katapusan. Walay makalaglag niini. Walay bisan kinsa nga makaagaw kanila gikan sa akong kamot. Salamat kan Genevieve sa itong nabautismuhan. Nga tagai kuno ko og usa ka bersikulo nga nag-asoy nga kanang mao nga kasiguruhan sa kaluwasan naa na nimo. Iyang gimension ni katong gamayon bitong bata. Kisa to anhaw? Althea. Nagsulti siya pastor nga gitagaan ko niya kinabuhing dayon. Walay dili na kini mahimulag kanako. Wala na'y makaagaw ni gikan kanako. Wa man pun mohonghong si Aisa niya. Kay si Aisa tuwar man po sa layo. Iya nang giasoy. Sa gani, kinabuhing dayon. Gihigugma gayon sa Diyos ang kalibutan. Nga gihatag niya ang iyang bugtong anak. Kasi kung si kinsa tumusali kaniya, dili malaglag, apan may kinabuhing dayon. No? Kanang kinabuhi dili ni nga naaning kinabuhi kalibutanon. Apan human ni ini kalibutanon nga pagkinabuhi nato, unsay atong gisulti nga maayong balita, kinabuhi nga walay katapusan, pagkatinuod gihatagan og impasiya, nagsulti ang Ginoo kanato nga kung si kinsa tong musalig kaniya, may kinabuhing dayon. Pwede maistoryahan imong kagulingon o pikpika imong dughan, ako may kinabuhing dayon na. No? Na ba mo yung kinabuhi diha nga nuwa mo pikpik?
Di ba? Unsa gani? Mensahe sa kinabuhi. Mensahe nga malagayaon nga kinabuhi. Mensahe nga kanang maong kinabuhi, dayo na. Eternal life. Abundant life. Ang pangutana, unsa may isulti nini dinhi kanato. Dihas versikulo 5, naghisgot kini nga kita nalimpyuhan na. Usa isulti pulong sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo nga not by works which we have done, but according to His mercy He saved us by the washing of regeneration, by the renewing of the Holy Ghost. Nahinluan kita igsuon sa atong mga kalapasan, bag-o na kitang binuhat. Ang naa kang Kristo Jesus, bag-o na siyang binuhat. Makita nato nga pinaagi sa paghugas sa pagkatao, pag-usab. Muna'y kasinatian nato mga kaigsunan nga nasayod ba kamo nga ang mga dili matarong dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Ayaw kamo pagpalimbong. Walay mga makihiliwason, mga tigsimbag, mga Diyos-Diyos, mga mananapaw, mga bayot, mga kawatan, mga dato, mga dalo, mga palahubog, mga tigpasipala, mga tulisan, mga dili makapanunod sa gingharian sa Diyos. Apan unsa? Kadto nang gihinluan na. Kamo gibalaan na. Kamo gimatarong na sa ngalan ng Ginoong Hesus diha sa Espiritu sa atong Dios. Nindot no? Sa atong mga kaugalingon, mga sala bisag mapula sila, pagapution kini ingon sa nieve. Muna igsuon, nagtangtang kanato gikan sa atong mga sala, pinaagi sa mili nga dugo ni Ginoong Kristo sa atong mga kaugalingon. Mga kaigsuunan, ang kordero sa Dios nga nagakuha sa sala sa kalibutan. Muni, gihimo sa Ginoo mga kamatuoran nga gilimpyuhan kita gikan sa atong mga kalapasan, ingon sa pagkahilayo sa silangan. Gikan sa kasadpan, mao nga gilayon iyang gipahilayo kanato ang atong mga kalapasan. Mao na. Busa igsuon karong buntaga nga kung naa kay wala pa mapasaylo, pasayloan na. Ang Ginoo bisan gani kalayo kung unsa man ang silangan ngadto sa kasadpan, gipahilayo kanato sa tanan natong mga kalapasan. Importante di ay nga kana siya mao nga gibugaton ni anang maong pagkamakasasala. Unsa gani murag gisalibay diha sa imong likod, diha kan Jesus Christ. Tungod sa atong pakigdait nga ako may dakong kapaitan, apan ikaw adunay gugma sa akong kalag, giluwas mo kini gikan sa gahong sa kadunuton kay tanan nako nga mga sala. Imong gisalibay sa imong likod. Muna'y gibuhat sa Ginoo kanato. Gihinluan kita sa atong mga kalapasan. Iya pag yung gisulti nga dili na siya mahinumdum sa atong mga sala. Human nga kita gihinluan sa atong mga kalapasan, magita nato nga dili na mahikaplagan. Wala na nay mansa, wala nay lama sa pagpakasala nga mutan-aw musud-ong si Kristo tungod kay gipasaylo na kita sa tanan natong kalapasan. Busa importante di ay para sa atong kagalingon mo pasaylo siya sa atong mga sala, magahinlo ka nato. Magahinlo ka nato. Unsa gani nagsulti kini kanato nga kinabuhi nga managayaon, dayong kinabuhi. Naghisgot siya kung giunsa ta paghinlo. Apan ikaduha verses 4 and 5, kung giunsa ta pag-usab. Pagkanindot, no? From glory to glory is changing me, changing me, changing. Dili biya dayon. From glory to glory, He's changing me. He's changing me to the world. Okay. Kasi pulong sa Ginoo. In verse 5, kining
phrase nga renewing of the Holy Spirit. Ang pagbag-o o pag-usab igsuon, dunay renovation nga nahitabo. Dunay complete change para sa kaayuhan sa atong kinabuhi. According to the Word of God, but human niini sa kaluoy o gugma sa Ginoo nga atong manluluwas nga siya mitungha kanato alang sa maong gugma. Unsay pulong sa Ginoo, makita nato diha na nga and not by works of righteousness which we have done according to His mercy, He saved us by the washing of generation and by the renewing of the Holy Ghost. Ang pagbag-o diha sa Espiritu Santo. Gibago kita sa Ginoo sa dihang siya mi-enter ni kinabuhia. Kining kinabuhia dilapidated, ruined, decrepit building, hapit na gyud maguba. Apan ang pulong sa Ginoo nagsulti kanato nga kanang mao nga tagbalayon. Nga hapit na, sinilutan na, daot na gyud ni anang mao nga tagbalayon. He comes in and He remodels that place. Nag-usab siya kanato. Nag-usab siya kanato. Ambot ka si Brother Nido kaniadto kung unsa ka. Apan karon panahon sa Sabado ug Domingo na nasimbahan. Ginan ako si Brother Nido kay kun dili katong akong gi-counselan ganina, andam-andam na mo. Katong partner ba nimo Brad Nido? Kisa ganito siya? Si Siad. Kung di sila kakitag mga salay, kay kinis Mikey, di mo gini mahilabtan nimo kay trabaho man. Okay. Pero Sabado man na, June 19. Okay, pwede siya. Di ba? Kanang giandam ba nga, muandam-andam na mo po og kuan. Kanang kanta bitaw nga Kristohanon nga kanta. Okay. He comes in. He remodels the place. Ang mga basura sa atong kinabuhi, gilabay na. Pagkanindot sa pagkabago, no, humot na kaayo. Nanimaho ng simbahan si Brother Nido. Ang iyang hunahuna na simbahan, pero naglingkod siya panahon sa Domingo, ang iyang hunahuna tuas bahay. Asa may mayong, naakas bahay, imong hunahuna na simbahan, o naakas simbahan, imong hunahuna na bahay. Asa may maayo ng duha. Wa gay ayo ng duha. Kanang maong basura gilabay na. Kadungog mga maot nga mga istorya, ayaw na nagipasulod sa inyong kinabuhi kay gilimpyuhan na si Ginoo. Ayaw dawata ka ng mga basura. He cleans the place out. Gilimpyuhan na. He renovates our lives completely. Amen. Mga igsoon, busa mahinungdanon di ay nga naghatag siya kanatong transformation gikan sa pagkasinulutan ngadto nga giluwas kita nahimo na kitang balaan at umangan sa atong buhi nga Ginoo. Mga kaigsunan, He makes us new creatures para dili kanimo apan para sa himaya sa Dios. Busa kun anaa ang tao kang Kristo, siya bag-o nang binuhat. Ang daang mga butang nagpangagi na, tanawa ang bag-ong mga butang nahiabot na. Atong pag-adto namo dito sa Pansilan para makibalo ang kadaghanan. Pila ka buok ilang bata? 70 ka buok bata. Usaon pagsulod sa ilang tigumanan nga gamay kayo. Pastor, tabangin mig ampo. Bata lang daan, 70 na nga kining among pangandoy sa Pansilan. Nakakita na sila lote. Ang kantidad sa lote, 200,000. O kanang maong lote na kami na'y bahala usaon pagtukod sa building. Kinaamo may mga kahoy nga tuwa sa bukid among larason. Kanang mao nga atop kay ang ilang daan nga simbahan dito, gianod man sa baha. Ang nabilin ang sin ragyod. Makatemporaryo silag tukod. Apan nagampo sila na kinahanglan silag 200,000. Gawas nga naghatag siya kanato ug usa ka kinabuhi nga kabaguhan. Naghatag siya kanato
ug bag-o nga kasing-kasing nagresulta sa bag-o nga kinabuhi. Ang pulong sa Ginoo hatagan kausab kamo usa ka bag-o nga kasing-kasing. Bag-ong espiritu. Igabutang ko sulod ninyo, kuhaon ko ang batuon nga kasing-kasing gikan sa inyong unod, hatagan ko kamo sa usa ka kasing-kasing nga unod. Mao na ang gihimo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Unsay iyang giasoy nining kinabuhi gihinluan ta. Gibag-o ta. Apan ikatulo, nahingpit na ta. Versikulo 7. The Word of God says that being justified by His grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. Unsa? Aron kita mamatarong pinaagi sa iyang grasya ug mahimong mga manununod sa kinabuhing dayon sumala pa sa ginalauman. Ang pulong sa Ginoo naghisgot din nga, we are complete because we have been justified by the grace of God. We are complete because gihimo kitang isig ka manununod, sumala sa kapaglaom sa kinabuhi nga walay katapusan, mauna kita mga igsuon. Mauna kita mga kaigsunan. Unsa gani itong mensahe nga nagdala og maayong balita? Mensahe sa gugma. Mensahe sa kinabuhi. Ikatulo, mensahe sa kagawasan. Ang maayong balita is all about the love of God. Magdayeg ta sa Ginoo tungod kay nahigugma siya kanato. Ang mensahe sa maayong balita mahitungod sa kinabuhi. Praise God. Kinabuhing dayon. Kinabuhing madagayaon. Apan kining maong maayong balita, naatay pagkagawas nun sa atong mga kaugalingon. Unsay iyasoy niini kung kita na ay kagawasan para sa atong kagalingon. We have been rescued. The Word of God says, when the gospel came to us, tanawa ra gud, kita nawala. Ang atong destino impierno. Wala tay paglaom, walay nagatiman kanato sa atong mga tagsa-tagsa ka kinabuhi. Dunay igsuon nato dinhi nga young people, ang iyang pangandoy gyud tinguha nga ang mga Gino family makalingkawas sa ilang problema. Apan ang Ginoo di man ta makabuot kung unsay naa sa atong ugma. His thoughts, our thoughts, the thought of God is higher than our thoughts. The ways of God are higher than our ways. Doon na siya kaugalingon. Doon na tayo pangandoy nga makalingkawas sila. Apan ang Ginoo, mas labaw pa siyang manggialamon ka nato. Nga kung si Brother Gino, kag nag-milestroke siya, dili na makalihok ang iyang pikas lawas, lisod biya pag-atiman, hantod sa hangtod. Mora po na akong discernment. Pero paselo ata nga kana dili mao ang katuyuan sa Ginoo. Diha sa iyang kinabuhi. Nganong nakasulti ko tungod kay lisod pag-atiman kanang mao nga minahal sa kinabuhi nga dunay handicap. Si Lola sa iyang pagka-handicap, 4 ka tuig namong agwanta. Pag-adto na mo sa dulag, ang lolo ni Brother Hanamil, pila to ka tuig, Hans? 3 ka tuig. Nag-atiman sa iyang sitwasyon sama ni Ana. Apan ang ginulabaw siyang manggialamon. Kung unsay angay nga pinakamaayo sa iyang mga kanakan. Apan ang Diyos, diha sa iyang grasya, diha sa iyang kaluoy, diha sa iyang gugma, gi-reach out ta. Gilangka ta. Gikan ni ining mao nga pagkinabuhi. Apan makita nato diha ni Ana nga sa maong kahimtang He rescued us from a life of sin. He rescued us from a life of sorrow. Pagka painubsanon, sigwanson, lisod baya pagatiman.
sama sa sitwasyon sa iyang mama karon. Apan salamat sa grasya sa Ginoo. Sigwanso na uban ka nato karong hapon, karong buntaga. Dong, ayaw lang yung reklamo dong. Ihatag ang mong pinakadabis sa imong mama. Amen? No? Pagkita nato diyan ni Ana nga, He rescued us from a life of waste. Walay tumong nga kinabuhi. Kinabuhi nga sinilutan na. Kinabuhi nga ang destino impierno na para sa atong kinabuhi. Busa mahinungdanon day alang sa atong kaugalingon nga He is our hero because He delivered us. He set us free. The gospel sets us free. Amen. Praise God. Sa atong kahimta nga kanang mao nga kagawasan. Sa to'y kanta na pagkagawas nun sa bulatian. Magkita na to mga igsoon para sa atong mga kaugalingon nga kining mao nga mensahe sa pagkagawas nun. Tungod kay girescue ta sa Ginoo. Dili nga girescue lang ta sa Ginoo, gibanhaw ta sa Ginoo. Kung unsa man ang kinabuhi nato nining kalibutan na dito sa kinabuhi uman sa Dios, pagkanindot mga kaigsuonan. We were dead in our trespasses and sins. Sa dihang ang mayong balita, miabot dinhi kanato apan tungod sa grasya sa Ginoo, the grace of God delivered us from our sins. Naghatag siya kanato kinabuhi nga walay katapusan. Naghatag kanato siya sa kinabuhi. Nahimutang partakers. Nga diha sa gingharian sa Dios makaadto siya. Kung si sultis pulong sa Ginoo, bisan patay pa kita tungod sa atong mga kalapasan, nagbuhi siya kanato uban kang Kristo. Tungod sa grasya sa Dios nga luwas kamo. Ug mibanhaw kanato uban kaniya, ug nagpalingkod kanato uban kaniya sa mga langit nung dapit, pinaagi kang Ginoong Hesukristo. Si Brother Gino, naa na sa sabakan sa Dios. Apan inig-uli sa Ginoo diha sa pagsakgaw, ang tanan nga unang nangamatay, mo'y unang musugat dito sa Ginoo. Ang lawas nga madunoton, pulihan sa usa ka lawas nga dili na madunot. Ug sa maong kahimtang kasiguruhan kung ang atong manluluwas gibanhaw, kita usab banhawon gikan sa mga patay. Mga kaigsunan, importante kanato para sa atong kagulingon nga naghatag siya kanato bag-ong kinabuhi diha kan Jesus Christ. Unsa gani? Resurrected. We have been resurrected. Lastly, we have been regenerated. Ang pulong sa Ginoo nga when the gospel came to us, naglakaw kita sa pagpakasala, naatilas kangit-ngit, gibutaan kita, nalimbungan kita, naa kita sa pagkahinukman, walay tumong kining kinabuhian. Apan mga kaigsunan sa atong mga tagstag sa kakinabuhi, but God in His grace, gikabot ta sa Ginoo nga kining hopeless nga kinabuhi, nag-usab ka nato forever, naghatag siya kanato kinabuhi nga walay katapusan para sa atong kaugalingon. And I praise the Lord. Makasulti ba mo nga praise God na ako'y bago nga kinabuhi diha kang Kristo Jesus, nataw nako diha pag-usab sa maong kahimtang nga ang akong kaugalingon makita nako diha ni ana nga I am a new creature sa akong kinabuhi. Mga kaigsunan, nining kahaponon, everything has changed. Why? It's all because the gospel regenerates all of those who believe it. Ang maayong balita, naghatag kanatog kabaguhan sa atong mga kagalingon. And the gospel gives us new life. And praise the Lord. Atong palakpakan ang Ginoo diha niyan. Busa sa maong kahimtang, ang mensahe sa mayong balita, mensahe ni sa gugma. Pagkaanindot sa maong mensahe sa gugma, ang extension bitaw kung unsa kalapad ang iyang pagkabot sa matagusa, kung unsa ta kaniadto,
nakasinati ta sa gugma sa Ginoo. Unsay ebidensya na maong gugma ha? Iyang gipadala ang iyang bugtong anak. Iya pagyud nga gi-explain aron masabtan unsa nga matang kanang maong gugma. Ikaduha nga matang sa gugma sa mensahe mahitungod sa kinabuhi. Kinabuhi nga walay katapusan, kinabuhi nga madagayaon. Naghiskot ka nato nga kita gihinluan na, giusab na, gihingpit na sa atong buhi nga Ginoo. O katapusan na ay kagawasan. Nganuman, girescue ta, gibanhaw ta, gibangko ta sa Ginoo sa atong mga kinabuhi ug mauni ang mensahe sa mayong balita karong buntaga ug ako nasayon nga ang Dios magapamuhat sa matag usa kanato nga kining maong mensahe nga naghisgot kini mahitungod sa love, life, and liberty. Magaampo kita. In conclusion, sanglit ang mensahe sa mayong balita. Mensahe kini nga naay paglaom, naay kalinaw, naay gugma. Ang grasya sa Dios ug ang kaluoy sa Dios panalangin ni sa mga kanakaniya. It is a message of new beginnings. Message ni sa kaluwasan. Mensahe sa grasya sa Dios alang sa himaya sa Dios. Mensahe ni sa matag-usa nga nakinahanglan para kanimo higala nga diha sa imong pagpaminaw niini nga kung ikaw wala pa makasinati og usa ka relasyon sa Dios, imong angkunon sa imong kinabuhi nga ikaw makasasala, na kinahanglan kag kapaseluan sa imong mga sala. O kanang mao nga kapaseluan way lain nga makapasaylo ni ana, mao lamang si Ginoong Jesucristo nga imong saligan. Kung gikapuya na ka sa imong sitwasyon karon, nagdapit si Jesus Christ diya kanimo, come to me, those who labor and heavily laden, and I will give you rest. Si Jesus Christ lang yun ang makahatag ni ana ug bugtong solusyon. Kung ang atong destino kaniadto sa atong pagkamasupilon, sa atong pagkamasinupakon, apan gi-reach out ta sa gugma sa Ginoo, dili na kita mahiadto sa impyerno. Apan tungod sa gugma sa Dios, ang atong destino paingon sa sabakan sa atong buhi nga Dios. Magaampo ta. Ginoong Dios, salamat sa imong mensahe. Mapasalamaton kami nga imong gipadayag kanang maayong balita. Maayog yun na ang balita. Tungod kay naghatag kini kasiguruhan sa kinabuhi alang sa mga Kristohanon nga nakadawat ni anang maong kasiguruhan sa kinabuhi. I hope and I pray nga naapag yun ang pagkadasig sa ilabihan. Labi na sa pagpaambit sa mayong balita. Labi na sa pagpagamit sa kagalingon nga hiyas ug talento. Labi na Ginoo nga kung ikaw naghatag ka namo og salvation kaluwasan, usa ka na ka package deal. Nag-provide ka kanamo, nagprotektar ka kanamo, nag-secure ka kanamo sa among kinabuhi. Salamat Ginoo sa imong mensahe karong buntaga. Mao kini akong pag-ampo in the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Amen. Salamat sa Ginoo for this morning's reminder sa atua what Jesus Christ has done for us. And it reminds us also kung unsa tong kinabuhi kaniadto, that and karon nga kinabuhi that we can say the moment we repented of our sins and received Christ in our lives, we've won the victory. Amen. So for our closing hymn, let us sing the song Victory in Jesus. I heard an
pa sa inyong tagsa-tagsa ka nahimutangan diha sa inyong panimalay. Magakahiusa ta sa Dios. Hatagan nato sa pagtahod nga kita sa mapainubsanon nga kahimtang. Sa dihang muduol kita diha kaniya, manindog kitang tanan. Ginoo, salamat sa imong mensahe kanamo. Salamat nga among nasabtan kung unsa gyud kadako ang imong gugma. Naghatag ka kanamo og kinabuhi nga madagayaon. Kinabuhi nga walay katapusan. And positionally, O God, maunay among naangkon bisan kami buhi pa nining kahimtang. Apan kantong nangamatay uban diha kanimo, naa na sila sa imong sabakan. Salamat Ginoo nga kami gawas nun dili sa mga butanga kung unsay gusto namong pagabuhaton, apan dunay balaang Espiritu Santo nga maoy magadikta dinhi sa among kinabuhi nga musihag si Kristo dinhi kanamo. Ipakita ang usa ka kinabuhi nga matarong, usa ka balaan hinangpunon diha sa imong atubangan sa dihang amo kining ihalat kining lawasa diha kanimo isip buhi nga halad. Mao kini nga among espirituhanon nga pagsimba nga duna kami kahadlok nga na kanimo. Bisag dili ka namo makita, bisan ang among mga igsuon wala makakita ka namo tungod kay dako kaayo ang among pagtahod nga na kanimo. Dili mi muhimo sa mga butang nga makapaulaw nga mudalami usa-usa ka pangalan nga anak nimo, usa ka Kristohanon na bag-o nang binuhat. Apan o Dios, kalipay namo nga si Kristo Jesus musihag dinhi sa among kinabuhi. Salamat sa imong gugma nga walay pagluban. Salamat sa grasya ni Jesus Christ nga igo alang sa among kahuyang. Salamat sa pakig-ambit sa balang Espiritu Santo. Gikan karon hangtod sa walay katapusan. Magahatag ikaw kanamo kadasig nga kining maong kinabuhia. Makapaambit kanunay diha sa mayong balita nga naang kasiguruhan. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Antanan mo sulti. Amen o amen. Mayong buntag sa tanan, kita ng sab kita sa sunod nga Domingo. Salamat sa inyong paghatag o pagtagad sa pulong sa Dios. God bless you.